गुरुजी प्रणाम। गुरुजी व्याकरण व्याकरण बोली कहले प्रश्न बेले बेले आसे व्याकरण बोली कहले तुम कौन बुझुच व्याकरण कौन टिके बुझे दिंतु गुरुजी। व्याकरण बोली कहले व्याकरण शास्त्र व्याकरणाचार्य माने लिखिछन्ति। सर्वप्रथम व्याकरण संस्कृत रे पाणिनि ऋषि लिखिथिले। तो व्याकरण होची सेही शास्त्र जे कोनोसी भाषा धर ओडिया हो कि हिंदी हो जे कोनोसी भाषा जे कोनोसी भाषा को आमे शुद्ध रूपे शुद्ध अर्थात ठीक ठीक रूपे लेखिबा और ठीक रूपे पढ़िबा पई आमर व्याकरण ज्ञान आवश्यक। एही व्याकरण जो पुस्तक रे लेखा जाइछि ताकू व्याकरण शास्त्र कहा जाउछि। तेणु व्याकरण बोली कहले जो शास्त्र रे भाषा को शुद्ध रूपे लेखिबा और पढ़िबार नियम लेखा जाई थाए ताहाकू व्याकरण बोली कहबा। गुरुजी माने व्याकरण कथा तो गला भाषाटा कौन भाषा होची गोटे माध्यम आमर मनरे जो विचार उत्पन्न होची आमर मनोभाव को आमे अन्य आगे प्रकाश करिबा पई भाषा आवश्यक। आमर मनोभाव आमर विचार को अन्य आगे प्रकाश करिवार माध्यम हेउची भाषा। तेबे गुरुजी भाषा कोन तार कोन प्रकार भेद अछि माने जेमिति केते प्रकार भाषार प्रकार भेद अछि। भाषा साधारण भाव में दुई प्रकार गोटे है मौखिक भाषा जोटा मुहरे कहीकि प्रकाश करा जाए एवं आउ गोटे है लिखित भाषा जोटा को लिपिबद्ध करके रखा जाए। बही आम पढ़ुचे पढ़ाटा है मौखिक किंतु से बही रे लेखा है सेटा है लिखित। चिट्ठी इत्यादि किए दौची लिखित। खबर कागज सी भी लिखित। मुहरे कहवाटा है मौखिक। तेणु भाषा दुई प्रकार मौखिक आ लिखित। बेले बेले आमे काहाकू ठार द्वारा आमे किछि कहि थाउ पार्टी रे न कहि बेले बेले आमर ट्राफिक जगार ट्राफिक छक मानक ट्राफिक पुलिस इशारा करि थाए कहि न थाए बेले बेले हुइसिल बजाई थाए नले इशारा करि थाए ता द्वारा आमे बुझी जाऊ से आमको कौन कहूछि आमको कौ नियम सेठी मानिबा को पड़िबो। आमे गाड़ी आगो को नबू कि आमे गाड़ी गोटे स्टॉप कर देबू कि आमे गाड़ी स्टार्ट करवा आरंभ करूँ। बेले बेले नाली सबुज आ हलदिया बत्ती को देखिक आमे अनुमान करूँ। एसबू होची सांकेतिक भाषा किंतु ये भाषा अध्याय रे यह को सामिल करा जाय नाही। तबे भाषा केते प्रकार जो पचारल भाषा होची दुई प्रकार गोटे है मौखिक आ गोटे है लिखित। आज्ञा करुछि गुरुजी ध्वनि कौन ध्वनि बोले कहले कौन सेटा टिके आपण बुझाई दियंतु।
ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆମ ପାଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବାହାରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ତେବେ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତାହା ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଛି, ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଜୀ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟେ ମାଳ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଜୀ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କାହାର ସହାୟତା ନିଏନି, ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଏଇଠି ରଖିବା, ଏତିକି ହେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପିରିୟଡ଼ର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର ବି କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।